Un militant est mort en prison et probablement un autre aussi dont on n'a pas l'identité. Rappeler aussi qu'en Iran, les conventions internationales du travail, les conventions fondamentales, la plupart n'ont pas été ratifiées par l'Iran, notamment les conventions sur la liberté syndicale, mais aussi évidemment sur les discriminations. Donc c'est des graves atteintes aux droits fondamentaux, et quand un pays comme l'Iran cherche à avoir une reconnaissance internationale, le b.a.-ba c'est de commencer par ratifier ces conventions et que le minimum des droits humains et droits syndicaux soit respecté, ou sinon respecté, en tout cas ratifié par l'État iranien. Voilà, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Voilà, c'est un combat de toujours pour la CFDT, et cela malheureusement risque de continuer malgré les perspectives qu'on nous laisse entendre. آقای فیلیپلو از سندیکای CFDT اشاره‌ای به مبارزات چند ساله کارگران ایران و خواسته‌هاش می‌کرد و گفت که ما همواره در چارچوب مسائل سندیکایی از همه کارگران ایران و خواسته‌های و مطالباتشون دفاع کرده ایم و اشاره کرد که نباید قراردادهای بازرگانی موجب زیر پا گذاشتن قراردادها و کنوانسیون‌های حقوقی بین‌المللی در مورد کارگران و حقوق بشر بشه. به همین جهت از رئیس جمهور فرانسه با نامه‌ای خواستند که به رئیس جمهور ایران گوشزد بکنه که هم اکنون در ایران زندانیان کارگر وجود داره و کارگرانی که فقط به خاطر شرکت در تشکلات حرفه‌ای از کار بیکار شدند. بحران اکولوژی دریاچه ارومیه، خشک شدن دریاچه‌ها و رودها، ویرانی مناطق مرطوب و تالاب‌ها، تخریب جنگل‌ها و آلودگی هوا از جمله جنبه‌های ویرانگری زیست محیطی در ایران است. پخش گازهای کربونیک گلخانه‌ای ایران را در ردیف دهمین کشور آلوده کننده در جهان قرار داده است. امروز بحران آب و خشکسالی یک چالش بزرگ برای جامعه ایران می باشد. به هدر رفتن ثروت مملکت در زمینه فعالیت اتمی و فقدان یک بینش همه‌جانبه اکولوژیکی مانع از آن شد تا تلاش در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و انتقال نظام مصرفی نفتی که منشأ گرمایش زمین است صورت گیرد. حزب اروپ اکولوژی سبزهای فرانسه در آستانه عادی نمودن روابط بین دو کشور از فرانسه و اتحادیه اروپا می‌خواهد تا تلاش لازم را به کار گیرند تا ایران به اعدام‌ها و شکنجه‌ها پایان بخشد و راه جدیدی به دستور این کشور قرار گیرد در راستای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و تعهد به مبارزات برای مبارزه علیه گرمایش زمین. متشکرم. Compte tenu de la fragilité de la santé et de la brutalité de ces geôliers qu'il avait lui-même dénoncé dans une lettre. D'autres militants ouvriers sont emprisonnés. C'est notamment le cas d'Ebrahim Zadeh, Akavan Bagheri, Jahari, ainsi que de nombreux travailleurs grévistes. Ils ont tous été licenciés, emprisonnés et accusés de sabotage économique. Ali Nedjati a été emprisonné pendant 1 mois et a été inculpé pour activité contre le régime et relations avec des agents étrangers. Il vient d'être libéré moyennant le paiement d'une caution de plus de 25 000 €, l'équivalent de 164 fois le salaire mensuel minimum iranien. Jafar Azim Zadeh, du syndicat libre des travailleurs en Iran, vient lui d'être condamné à 6 ans de prison. Des enseignants ont été arrêtés et emprisonnés. Certains sont de nouveau jugés en prison et condamnés à de lourdes peines. En ce moment, de nombreux militants du syndicat des enseignants sont emprisonnés, comme Farhaï Sandiz, Bodaghi, Booulouli, Nik Nejab, Abdi Bagani, ainsi que Ali Reza Hachemi, secrétaire général du syndicat. Enfin, Mahmoud Saleh, qui est un syndicaliste et militant de longue date des droits des travailleurs iraniens. حزب دموکرات کردستان ایران
یکی از پرچمداران مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران است. آقای حسن شرفی پیام حزب را با شما در میان می‌گذارند. همیهنان گرامی، امروز ما در این اجتماع شرکت کرده ایم تا به سیاست دوگانه کشور دموکراتیکی مثل فرانسه اعتراض کنیم که از سوی در ائتلاف بین المللی علیه داعش این گروه تروریستی به جد و به حق مشارکت دارد، از سوی دیگر از رئیس جمهور کشوری و از کسی که سرکرده کشوری و رهبری دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی رو که از داعش قبلتر تروریست بوده و مروج تروریسم در مناطق مختلف جهان از جمله در اروپا بوده، سروری این کشورها رو زیر پا گذاشته و رهبران ایرانی رو در خاک اونها ترور کرده و امروزه در ایران گورستانها آباد، زندانها پر جمعیت‌تر و آزادی خواهان بیشتر گلویشان فشرده شده است. ما تعجب می‌کنیم از کشوری که پرچمدار دموکراسی و مهد دموکراسی است میزبان چنین شخصیتی باشد که خود در ایران سرچشمه نقض حقوق بشر، اعدام‌ها، زندانی‌ها و خفه کردن هر نوع ندای آزادی خواهی است. ما مردم کردستان مباهات می‌کنیم که از روز اول به این رژیم در رفراندومی کذایی که به عمل آورد برای روی کار آمدنش نگفتیم و امروز هم قاطعانه در برابر این رژیم در اشکال مختلف مبارزه روا ایستاده ایم و ادامه خواهیم داد تا کشورمان از دست این رژیم رهایی پیدا کند و دموکراسی، رعایت حقوق بشر، مساوات و عدالت اجتماعی در کشور ما آغوش بر روی هم میهنان ما بگشاید. از همه شما که در این اجتماع شرکت نموده اید تشکر میکنم. ما نه تنها به سفر روحانی بلکه به کلیت نظام مرد سالار امپریالیستی حاکم بر جهان معترضیم. سفر روحانی نماینده رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی به اروپا هنگامی صورت میگیرد که همچنان هزاران زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند، مورد شکنجه قرار میگیرند و خانواده هایشان تهدید و زندانی میشوند. اعتصابات کارگری سرکوب شده و بسیاری از نمایندگان آنها دستگیر و اعدام شدند. جنبش معلمان سرکوب و نمایندگانشان روانه زندان میشوند. تحت ریاست جمهوری روحانی مجلس، همین مجلسی که امروز مردم را فرا می‌خوانند که دوباره به پای انتخابات آن بروند، هزاران طرح ضد زن را به تصویب می‌رساند. طرح افزایش جمعیت، صیانت از حجاب و عفاف و برای عمق بخشیدن به فرودستی زنان، تضمین کنند که زنان به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در شرایط نیمه مردگی به سر ببرند. امپریالیست های مرد سالار اروپایی امروز در دعوت به اصطلاح سخاوتمندانه خود از روحانی و پشتیبانی از رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی منافع اقتصادی و سیاسی خود را دنبال می کنند. des Kurdes résidant en France de parler de leurs problèmes aussi. حضار محترم، حضور شما رو خیر مقدم عرض میگویم. من از طرف جمعیت کردهای مقیم فرانسه با شما صحبت میکنم و مقدمتاً لازم و مناسب میدونم در گذشت 2 نفر از رفقای مبارز به اسم تراب حقشناس و مظفر ادب رو به
همه آزادی خواهان، به همه مبارزان راه آزادی تسلیت عرض بگویم و همه جمعیت کردهای مقیم فرانسه به خصوص از فقدان و درگذشت این دو مبارز سوگوار است و من بقیه مطالب خودم رو به زبان فرانسه آماده کردم. Chers amis, les médias ont abordé l'arrivée et le voyage de M. Rouhani, le président de la République islamique d'Iran, avec un enthousiasme débordant. Aux yeux des autorités occidentales, l'Iran devient fréquentable. Il tourne la page. Les Européens, ils sont pressés de signer les accords commerciaux avec l'Iran. Mais quelle est la réalité? Pour la France et l'Italie et les autres pays européens et occidentaux, la priorité réside dans le fait qu'il faut continuer, il faut tourner la page pour pouvoir signer ces accords et oublier tout ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Mais pour le peuple iranien, le contexte est tout à fait différent. Le bilan du régime pendant 37 années de son pouvoir, du régime iranien, toutes tendances confondues, est une suite ininterrompue d'échecs. Pauvreté et misère, inflation record, drogue et prostitution, persécution des minorités, exécution record également, terrorisme d'État et ingérence dans les affaires intérieures d'autres États. Les minorités ethniques, dont le peuple kurde, sont persécutés, dépourvus de tout droit politique et culturel. Ils font également l'objet de discrimination économique. Le peuple kurde mène une lutte acharnée contre cette oppression et c'est la persécution faite par les autorités iraniennes. Les femmes sont également confrontés à de multiples injustices, à la discrimination généralisée et systématique dans la loi et dans la pratique. L'arrivée du président Rouhani au pouvoir n'a eu aucun impact sur la situation des droits de l'homme en Iran. Le nouveau président fait partie du système. Il est profondément attaché aux valeurs de la République islamique. L'association des Kurdes résidant en France considère que la démocratisation de l'Iran ne peut être envisagée que par la disparition et donc par conséquent par le renversement du régime islamique. Les libertés publiques et droits fondamentaux des femmes, des ouvriers, des minorités ethniques et religieuses passent par l'établissement d'un régime démocratique, laïque et pluraliste. من میخواستم در مورد 3 موضوع صحبت بکنم. یکی این که این جمع که این کارزار رو تشکیل داد کی هست؟ این جمع متشکل از تشکلات و احزاب و جمعیت‌هایی است که اعتقاد داره رژیم جمهوری اسلامی بنا بر نهاد ولایت فقیه و حکومت مذهبی اصلاح پذیر نیست و به هیچ وجه نمیتوان در داخل آن
اصلاحات به وجود آورد. برای همین شعار ما شعار گذار از جمهوری اسلامی می باشد. ما چرا در اینجا جمع شدیم؟ ما در اینجا جمع شدیم تا صدای اعتراض خودمونو برای به ملت فرانسه و به کسانی که در اینجا هستند، به مدیا، به روزنامه ها برسانیم و بگوییم که روحانی نماینده 37 سال جنایات و کشتار و از بین بردن حقوق مردم ایران در طبقات و اقشار مختلف است. آمدن او به فرانسه برای مشروعیت دادن به رژیمی می باشد که 37 سال زندان و 37 سال کشتار اقلیت‌های ایران را در همه انواع و اقسام خودش به عهده داشته. d'une association culturelle rougie kurde. زۆر بەخێر بێن هەموو لایەکتان. هەروەک ئاگادارن حەسەنی ڕوحانی نوێنەری ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران لەسەر بانکێشتی دەوڵەتی فەڕەنسا بانک کراوە بۆ ئێرە و بەو شێوەیە ڕژیمێک کە جگەل لە سەرکوت کوشت و کوشتار ئیعدام لە سێدارەدان و ترۆر هیچ کردەوەیەکی باشی لە پاش خۆی بەجێ نەهێشت و ناهێڵێ، ئێستا دەیهەوێ بەم شێوەیە مەشروعیەت بۆ خۆی پەیدا بکە. بەڵام کۆبوونەوەی ئەوڕۆی ئێمە لێرە بۆ ئەوەیە کە ڕابگەێنین ئەو ڕژیمە لەلای ئێمە هیچ مەشروعیەتێکی نییە و نەماوە و هەروەکی کورد لە سەرەتاوە لە ماهیەتی ئەو ڕژیمە تێگەیشت و ڕایگەیاند کە ئەو ڕژیمە ناتوانێت ویست و داخوازەکانی گەلی کورد و گەلانی دیکەی ئێران بەجێ بگەێنێ. ئەوڕۆ حەسەنی ڕوحانی دەیهەوێ بەم شێوەیە لە ڕێگەی معاملەی جۆرا و جۆری ئابووری جارێکی دیکە و وڵاتانیش جارێکی دیکە دەیانەوێ بەم شێوەیە ویست و داخوازەکانی گەلانی ئێران بکەنە قوربانی کە زۆر جار ویست و داخوازەکان کراونەتە قوربانی بەرژەوەندی ئابووری و بەرژەوەندی سیاسیەکان. هەروەکەم و لایەکشتان ئاگادارن دیسانیش هەر ئەو ڕژیمی کۆماری ئیسلامیە بە شێوەیەکی دیکە دەیهەوێ مەشروعیەت بۆ خۆی کۆبکاتەوە و لەو ماوەیەدا شانۆیەک بەنیوی شانۆی هەڵبژاردن بەڕێوە ببا کە بێگومان ئەرکی هەموو هێز و ڕێکخرا و لایەن و کەسایەتی سیاسی و مەدەنیەکانە کە بە بایکۆتکردن و بەشداری نەکردن لەو هەڵبژاردنە جارێکی دیکە ڕابگەێنن کە ئەو ڕژیمە توانای ئیسلاحاتی نییە، توانای چاکسازی تێدا نییە و جارێکی دیکە هاودەنگ هەموو هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی دژبەری ڕژیمی ئیسلامی ئێران جارێکی دیکە نایەکی توند بە ڕژیمی سەرکوت و سێدارە بڵێنەوە. کەم نین ڕۆژنامە نووسان، کەم نین چارەکانی سیاسی و مەدەنی کە ئەمڕۆکە لە زیندانەکانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێراندا دەچەوسێنەوە و دەناڵێنن. ڕۆژنێ کوردستان بە شێوەی جۆرا و جۆر میلیتاریزە نەکرێ و ئەو ڕژیمە بە کەیفی خۆی لە کوردستاندا تەراتێن نەکا و چالاکان و لاوانی کورد نەباتە ژێر پەتی سێدارە و یان گۆشەی بەندیخانە. بۆیە بێگومان ئەو کۆبوونەوەی ئێمە
جارێکی دیکە ڕاگەیاندنێکە بۆ ئەوەی کە بڵێن کۆماری ئیسلامی ئێران قابلی ئیسلاح نییە، کۆماری ئیسلامی ئێران تەنیا دەبێت لە تەواویەتی خۆیدا تێک بڕوخێ و نەمێنێ کە ئەو کاتە ڕەنگە گەلانی ژێردەستی ئێران و یەک لەوان گەلی کورد بتوانێت بە ماف و ئازادەکانی بگا. زۆر سپاس، جارێکی دیکە هەموو لایەکتان بەخێر بێن. اما چرا ایتالیا و فرانسه، دولت‌های ایتالیا و فرانسه و کلاً کشورهای اروپایی خوش آمدگویی میگویند به روحانی؟ به خاطر یه دلیل ساده، به همین دلیل که اونا هیچ فرق پایه‌ای با جمهوری اسلامی ندارن. Pour être débarrassé des méfaits de la République islamique, pour que le peuple du Moyen-Orient soit débarrassé des méfaits de tous les États oppressifs et réactionnaires, pour mettre fin à la vie des mouvements islamistes réactionnaires, pour mettre fin aux guerres impérialistes et l'impérialisme lui-même, pour faire disparaître l'esclavagisme de la femme. Où se trouvent des camarades des syndicats français. Tout d'abord, je passe la parole à Alain Baron, le représentant de l'Union syndicale solidaire. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Alain Baron de l'Union syndicale solidaire, comme ça vient d'être dit. Donc c'est une des centrales syndicales françaises. Donc en association avec d'autres centrales syndicales françaises, dont la CFDT qui est également représentée ici, la CGT, l'UNSTA et la FSU, nous essayons, à mon avis pas suffisamment, mais enfin on essaye en tout cas d'agir pour soutenir les salariés en Iran qui cherchent à constituer des organisations syndicales. Alors évidemment, on se bat contre l'atteinte aux libertés en général, les droits de l'homme, les droits avec un grand H, le droit des femmes, etc. Mais on se concentre particulièrement sur le sort des salariés, parce que c'est quand même la mission première d'une organisation syndicale, même si bien évidemment nous nous retrouvons également dans les autres combats. Donc ça fait plusieurs années avec nos camarades des associations iraniennes en France et également un peu plus largement que nous essayons d'agir, donc déjà pour les soutenir, pour faire que lorsqu'ils sont réprimés, eh bien on puisse faire en sorte que cette répression s'arrête ou au moins se ralentisse. Nous avons parfois invité des syndicalistes iraniens en France, dont Mahmoud Saheli qui est venu ici et d'ailleurs avec qui nous avons participé à une réunion tout à côté derrière à la Bourse du Travail. Donc nous avons appris beaucoup de ce qu'il a pu nous dire et on a continué à le soutenir et on a fait en sorte, essayé de faire en sorte qu'il n'aille pas en prison, qu'il ne retourne pas. Pareil avec Reza Shahabi, pareil avec toute une longue liste de syndicalistes iraniens qui courageusement cherchent à constituer des organisations syndicales indépendantes. En effet, le droit de s'organiser indépendamment de l'État est un droit fondamental qui d'ailleurs est reconnu par les conventions internationales que signe ou que veut signer le gouvernement iranien, sauf que dans le pays, eh ben, c'est pas ça qui se passe. Donc aujourd'hui, le gouvernement actuel cherche à faire croire que bon, il y a bien eu des problèmes dans le passé, mais que maintenant, bien, ça s'est arrangé ou ça va s'arranger, que les droits vont être respectés, etc. Bon, nous tout ça, on sait que c'est pas vrai. On sait qu'il y a eu, par exemple, en 2015, plus de 1000 pendaisons, ce qui est vraiment un des records du monde. Ça, c'est déjà la première chose. Et on sait que les organisations syndicales ne sont toujours pas respectées. On sait que les droits des femmes ne sont pas reconnus et le droit de s'organiser librement n'existe pas. Donc nous, on continue, on fait ce qu'on peut. Et une des premières choses qu'on fait à l'occasion de l'avenir. ئەوسان ڕۆژەی مێدیاکانی ئەوروپایی بە تایبەتی فەڕەنسا زۆر شەوقەوە باسی هاتنی ڕوحانی دەکەن هەموو شتێکان لەبیر بردوتەوە مەسەلەی مافی مرۆڤ مەسەلەی لەژێرپێنانی حقوقی خەڵک لەلایەن مێدیا و لەلایەن کوڕ و کۆمەڵی ئەوروپایە و بە تایبەتی فەڕەنسیەوە لەبیر چۆتەوە و مسابقە دەدەن بۆ ئەوەی کە بچن گرێبەستی ئابووری
لەگەڵ کاربەدەستانی ئێران ئیمزا بکەن و هاتنی ڕۆحانی تەنیا لەو چارچێوەدا دەبێت ئەرزیابی بکرێت بەڵام ئێمە لێرە کۆبووینەوە بۆ کە ڕابگەێنین کە هاتنی ڕۆحانی بۆ سەر حکوومەت و هەروەها بۆ سەفەری ئەوروپا لە ئیتالیا و فەڕەنسا هیچ پاڵبۆڕێکی دموکراتیکی لە ئێراندا پێک نەهێناوە و لە کوردستان بەتایبەتی زوڵم و زۆر هەروە بەردەوامە دەستگیری خەڵکو و لەژێپێنانی مافەکان و ئێعدامی گەنجەکانی کورد هەروە بەردەوامە و لە ئێرانیش ئازادی دموکراتەکان ناکرێت بە هیچ عنوان باسی لێ بکەیت ئازادیەکانی گشتی وەکو ئازادی چاپەمەنی ئازادی کۆبوونەوە بۆ هیچ کەس لە بەرچاو نەگیراوە ژنان هەروە مافەکانیان لەژێر پێدەنرێت کەوا بوو لە کۆماری ئیسلامی هەر ئەو کۆماری ئیسلامی 30 ساڵەوە پێشە کە خۆشبەختانە کورد نەتەوەی کورد بە ئیمزاکردنی بەرشێکی زێڕین وتی نا لە ڕەفراندۆمێکدا و ڕۆحانیش هەر وەکو ئەحمەدی نەژاد هەر وەکو خاتەمی هەر وەکو ڕەفسەنجانی هەر وەکو خامنەیی و هەر وەکو خومەینی بەشێکە لەو سیستێمە لەو نظامە و لە ڕاستیدا باوەڕی بە ویلایەتی فەقیه هەیە باوەڕی بە تەواوی پرەنسیپ و معیارە ئیسلامیەکان هەیە و بۆ ئێمە هیچ جیاوازێکی لەگەڵ ئەوان نییە و تا زەمانێک حکوومەتی کۆماری ئیسلامی لەسەر حکم بێ لەسەر قودرەت و دەسەڵات بێ هیچێک لە مافەکانی خەڵکگەلانی ئێران بەتابەتی نەتەوەی کورد بەدی نایە. که فروش ارگانهای بدن مثل کلیه وسیله‌ای برای تامین معاش مردم دربند ایران تبدیل شده است که کارگران و زحمتکشان ایران برای فرار از فقر و محرومیت از سر درماندگی و بیچارگی دست به خودکشی میزنند و خانوادگی‌هایشان را میکشند تا از عذاب و شکنجه‌ای که به نام زندگی تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی وارد می شود نجات یابند. رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در تمامیت خویش یک رژیم دیکتاتوری و ضد خلقی است و کوچکترین عنصری از اصلاح طلبی اعتدال و میانه‌روی در آن وجود ندارد. برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در ایران هیچ راهی به جز یک انقلاب اجتماعی و سرنگونی تمامیت این رژیم و تمام دار و دسته‌های درونیش ممکن نیست. ما در اینجا جمع شده ایم تا پشتوار صدای کارگران، زنان، دانشجویان و خلق‌های تحت صدای کشور ایران باشیم و فریاد حق طلبانه آنان را به گوش جهانیان برسانیم. ما در اینجا جمع شده ایم تا صدای کارگران، زنان، جوانان و